हेलो फ्रेंड्स, जुहार जय माँ समलई। मोस्ट वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो आम नरसिंहनाथ कहाँ जो आगे देखू तो वीडियो जानीपारे। और आज एमती किसी मौसमटा रही बादलिया बाग करुचे, ठंडा ठंडा लगुचे। तो चलो आज वीडियो के स्टार्ट करमा। तो फाइनली गाइस आम पहुँचीचु नरसिंहनाथ और आम आसीलु नरसिंहनाथ आमर बिंझाल समाज त्रयोदश महासभा अच्छे जेनटा आम अच्छु इटा मंडप ठाने और सामने अच्छे आमर माँ बिंध्यवासिनी मंदिर और भेटीचु आमर विजय यहाँ के केन्दा यहाँ भल 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 पूरा केते बेले आसलान घंटे ठीक ठीक ठीक। तो चलो वीडियो के देखु तुम। सर्वभारतीय बिंझाल समाज त्रयोदश महासभार शोभा पदयात्रा आरंभ हो जान जेन कि बिंझाल समाज तकर कला संस्कृति के प्रदर्शन करुले। तो वीडियो के कंटिन्यू देखु तो।
ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା ସାର୍କୁ ଦେଖିବା ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ସାର୍ କୌଣସି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି ବା ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ଏନି ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତ ଏଇ 2 ଦିନ ଧରି ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ସଭାସ୍ଥଳ ଯାହାର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାର କାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ହେଇ ଏଇ ସାରା ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଇ ଧରତୀ ମାତାରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ତାର ଜୀବନ କାଳକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଇ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ ବନ୍ଦନା କରୁଛେ ମା বিন্ধ্যবাসিনী তোর পাহাড়লে মুই গো তোর পিলা ছুয়া হেই কেতে লাড়ে গেলে সরধাম তরে ভকতিটি কক দেই গো তোর পিলা ছুয়া হেই মাগো তোর পিলা ছুয়া হেই तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव बहुत दिन पर नरसिंहनाथ के विजिट करूँ आम निहला भी 4-5 मास पर केते दिन बाद हो नरसिंहनाथ 4-5 बरस ओ माय गॉड तब बुल बना कर बुल
মানে এন্তা হি কিছু লা আজর ভিডিওটা যদি ভিডিও যদি ভাল লাগে তো লাইক टे करबे शेयर टे करबे तो जेन माने आते तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर देबे तो नेक्स्ट ब्लॉग रे भेट हमार जय मां समली।